Sulod sa pipila na ka mga tuig, nahimong luwas nga puloy-ana na alang sa mga rescued and rehabilitated birds ang Malagos Garden Resort. Sukad tuig 2003, midawat ang maong resort og mga wild and domesticated birds gikan sa nagkalain-laing donors, kinsa nangita og bag-ong puloy-ana na alang sa ilang mga binuhi. I would say that I am very lucky to have parents who have been able to give us the opportunity to do what we want. And I love the birds. I have helped to the conservation of the Philippine eagle. We give veterinary assistance. And for some other birds, especially nest tree that has fallen or the chick given to us, we give immediate incubation. Kasagaran sa mga rescued Philippine endemic birds sa Malagos Bird Park, buhian ra usab sa lasang human mahibalik ang kabaskog niini. Other birds, perhaps they were non-endemic, eventually they will go to near a community, compete with the crops of the farmers. That is why we cannot release them anymore. Apan, ang ilang pagpuyo sa Malagos Bird Park isip bird ambassadors, wala nahimong babag aron ilang mapadayon ang naandang kinabuhi sa lasang. Here at Malagos Garden Resort, we want to provide the birds important space where they will be able to live a natural life. We would take out these birds and sun them, fly them to have an interaction with other people so they would live a healthy life. The bird show, we started in 2002, and the stars of the show were birds who were amputee. And so because we wanted to show people that even if they are amputees, they can still have a normal life with us. Kini si Kapitan luoy yung kini sa una nakita balik pagud ang tiil niya malnourished adlok talawan kisa tao kani mang mga langgam idlas og superior man gid sila niya katong nakita na ko siya bag nawayang confident good human sa balik siyang ganas kaon niya gibalik na pud gi-train na mo siya sa iyang physical strength among gibuhat nga training is manning niya atag og gwapo nga pagkaon try na mo first flight wala nag-succeed second flight gwapo na yang kan ibalik na yang gana sa paglupad. Nahimo na nga dakong kabahin sa pamilya sa Malagos Garden Resort ang presensya sa atong mga bird ambassadors. Human nahimong hulga alang sa tanan ang kasamtangang pandemya, gikabala kasab sa resort ang nahimong epekto niini sa mga inatimang langgam. The effect of the pandemic to the Malagos bird ambassadors has been one of, perhaps you'd say, loneliness. It is important for birds to have a human encounter because they basically are social animals. They love to be around people, and that's why we need to give them time. So having your prenuptial activity here would give the birds the opportunity to interact with people again, to make them happy because they were lonely during the lockdown. Sama kanato, buot usab nga makasugakod ang atong mga bird ambassadors sa kasamtangang pagsulay. Ato silang ubanan sa maong proseso, pinaagi sa paglakip kanila isip kabahin sa atong mga espesyal nga kasaulugan. Sugdan nato sa pag-ila-ila ang atong mga bird ambassadors dungan sa pagdiskubre sa ilang mga nagkalain-laing istorya. Ug atong ilhon kinsa kaha nga bird ambassador ang atong gusto makauban sa espesyal nga bahin sa atong kinabuhi. Kami gaawhag nga kita magtinabangay sa pagpaambit ug kaamguhan nga padayong mapreserba ang ilang puloy-anan. Tungod kitang tanan alang sa kabag-uhan. Aron makahimamat ang Malagos Bird Ambassadors, bisita lamang sa Malagos Garden Resort. Mamahimo sab nga mag-book online pinaagi sa website nga www.malagos.com.